हेलो व्यूअर, अम्मा ही और आपको आपके अपने चैनल टैरो ड्रेसन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर, आज हम बात करेंगे मरकरी की ट्रांजिट की और बात करेंगे ऐसे ब्रूज की जिनको मरकरी की ट्रांजिट बहुत ज़्यादा फ़ायदे देगी। व्यूअर, ये 3 ऐसे ब्रूज होंगे जिनको के बहुत ज़्यादा फ़ायदे देने जा रही है मरकरी, क्योंकि व्यूअर अक्सर ब्रूज में मरकरी के ही नेगेटिव असरात की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। अब ये उस प्रॉब्लम का सलूशन भी है, इसके साथ साथ आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी में भी काफ़ी सारे फ़ायदे लेके आया है। तो व्यूअर, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। इसके अलावा व्यूअर, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, पमिस्ट्री से या ख्वाबों की तबीर के बारे में पूछना हो तो वो हमें कमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ के साथ जो अपनी डिटेल भेजे, हम ट्राई करेंगे आपको आंसर देने की। तो व्यूअर, सबसे पहला बुर्ज जो है वो है बुर्ज एरीज, बुर्ज हमल। तो व्यूअर, एरीज वालों को जो ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है मरकरी की वजह से, व्यूअर आपके फर्स्ट हाउस में मरकरी की ट्रांजिट जो है आप लोगों के बहुत सारे पेचीदा मसाइल हल करने जा रही है। ऐसे अफराद जिन्होंने कोई बिजनेस किया था, कोई जॉब में एग्रीमेंट किया हुआ है या व्यूअर कोई मुकदमात में फंसे हुए हैं, इन लोगों के जो कन्वर्सेशन लेवल हैं वो अच्छे हो जाएंगे, डिसीजन मेकर बन सकते हैं। इसके साथ साथ मरकरी की एनर्जी जो है इनके काफ़ी सारे जो करियर से रिलेटेड हैं मामलात, जो मुकदमा से रिलेटेड मामलात हैं, उसमें गुड न्यूज़ लेके आई है। यानी कि आपके अदालती मामलात, ऑफिस के मामलात, बिजनेस से रिलेटेड मामलात में बेहतरियाँ आएंगी। और व्यूअर, ये जो मरकरी की ट्रांजिट है ये आप लोगों की शख्सियत में काफ़ी सारे पॉजिटिव पॉइंट लेके आएगी। आपकी शख्सियत में निखार पैदा होगा, आपको बातचीत करने का जो तरीका है पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपको मसाइल को समझने में आसानी होगी, क्योंकि अक्सर मुश्किलात में एरीज वाले जो हैं उन्हें फैसला करने में मुश्किल होती है। मरकरी जब अच्छी पावर देता है आप लोग अच्छे डिसीजन मेकर बन जाते हैं, आपको प्रॉब्लम की अच्छी तरह से समझ आ जाती है और सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ऐसे व्यूअर, एरीज वाले जब कॉन्फिडेंट होते हैं तो फिर लोग इन्हें पसंद करते हैं, इनकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और ये मरकरी के अब पॉजिटिव असरात होंगे फर्स्ट हाउस में, उस वजह से आप लोगों की दोस्तियों में जो है तब्दीलियाँ आएंगी। यानी कि अगर नाराज़गी चल रही है सुलह हो जाएगी। सबसे ज़्यादा ऐसे अफराद जो पार्टनरशिप से तंग थे, मसाइल का शिकार थे, उन लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और ये वक्त जो है व्यूअर टीचर्स के लिए, प्रोफेसर के लिए, ऐसे अफराद जो बोल कर कमाते हैं या मार्केटिंग करते हैं या ऑर्डर लेने जाते हैं, जब उनका कन्वर्सेशन लेवल हाई हो जाएगा, उनकी बात समझ में आएगी, उनको ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे, उनके काम कारोबार में तेज़ी आएगी। और सबसे ज़्यादा व्यूअर स्टूडेंट के लिए काफ़ी आसानियाँ हो गई हैं मरकरी की वजह से, अच्छी एनर्जी की वजह से उनको उनके जो है स्टडी में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, याद करने में आसानियाँ होंगी। इसके साथ साथ स्टडी से रिलेटेड मामलात में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। जो अफराद हायर एजुकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, मरकरी की अच्छी एनर्जी उनको सपोर्ट करेगी। और ऐसे ही व्यूअर जो स्टूडेंट है कॉम्पिटिशन जीतना चाहते हैं, स्टडी बेस पे कोई वर्क हासिल करना चाहते हैं, जॉब हासिल करना चाहते हैं, ये वक्त उनके लिए बहुत अहम है। और व्यूअर, ये जो मई और जून तक ये एनर्जी आप लोगों को बहुत प्रमोट कर सकती है। इसकी वजह से व्यूअर काफ़ी सारी ख़वातीन हैं, मर्द हैं, लड़कियां लड़के हैं, अपना कोई कारोबार का सोच रहे हैं, कुछ अपने लिए अर्निंग का सोच रहे हैं, करियर का सोच रहे हैं। मरकरी की अच्छी एनर्जी इन लोगों को बहुत हेल्प करेगी। और व्यूअर, जब मरकरी साथ देता है तो तब आपको तावन मिलना शुरू हो जाते हैं, हेल्प मिलना शुरू हो जाती है, गाइडलाइन मिलना शुरू हो जाती है। तो अक्सर जो है एरीज जो पैसे लेके बैठे हैं, कोई गाइडलाइन मिले, कोई कारोबार शुरू करें, उनके लिए मई के महीना और जून का महीना मरकरी की अच्छी एनर्जी की वजह से बहुत अच्छे बिजनेस सेटअप चल सकते हैं। शॉप खोलना चाहते हैं उसमें बेहतरियाँ आएंगी, काम कारोबार करना चाहते हैं वो एक्सपेंड हो सकता है। मरकरी के साथ साथ जुपिटर भी अच्छी एनर्जी दे रहा है, तो रुपये वैसे से रिलेटेड मामलात में आसानियाँ आएंगी। कर्ज अदा करने में अगर मुश्किलात आ रही थी वो दूर हो सकती हैं।
اور व्यूअर जब मर्करी हाई लेवल पे होता है, अच्छी एनर्जी दे रहा होता है, तो ऐसे में व्यूअर आप लोगों की सोचों का म्यार बदल जाता है। आला तबके पे आप लोग आला सतह पे सोचना शुरू कर देते हैं। ऐसे में व्यूअर काफ़ी सारे आपके प्लान्स कामयाब हो सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करके उनसे मदद हासिल कर सकते हैं। आप लोगों की अगर कोई ऑर्डर्स वगैरह लेने जाना है तो आपका जो प्लान होगा वो इस कदर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप जो हैं अच्छे फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। तो व्यूअर ये 2 महीने आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करने, अपने करियर के हवाले से, सफ़र के हवाले से, बिजनेस के हवाले से। एरीज वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। तो व्यूअर आपने दुआ भी करनी है, दुआओं में हमें भी याद रखना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़। बात हो रही है मर्करी के पॉजिटिव होने की, ट्रांजिट की। तो व्यूअर इसमें दूसरा जो बुर्ज है, जो बुर्ज टॉरस है, बुर्ज सूर है और बुर्ज जेमिनी है, इनको एक जैसे ही फायदे हासिल होंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए बुर्ज सूर और बुर्ज जेमिनी वालों की, तो व्यूअर इन लोगों के करियर के हवाले से बहुत अच्छी खबरें हैं। खास करके ऐसे अफराद जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अपने जो एम्स हैं, गोल्स हासिल कर सकते हैं। साथ साथ जुपिटर की एनर्जी भी आपको मिल रही है। और व्यूअर मई का महीना, इसके साथ जून का महीना आप लोगों के करियर के हवाले से भी अच्छी खबरें लेके आया है। इकोनॉमिकली कंडीशन आपकी बहुत बेहतर हो सकती है। ऐसे में व्यूअर मर्करी जब 12वें घर में ट्रांजिट करता है टॉरस वालों के, तो व्यूअर इनके जो बिजनेस लेवल्स होते हैं, बिजनेस के जो अर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ व्यूअर इन लोगों को काम बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे अफराद जो जॉब की तलाश में हैं या व्यूअर कुछ नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, मई के महीने में खास करके व्यूअर 18 मई के बाद से आप लोगों को ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सुनहरी मौके मिलेंगे, अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे, घर खरीद सकेंगे, गाड़ी खरीद सकेंगे। इसके साथ साथ व्यूअर ऐसे अटारियन जिनका केसेस वगैरह का मामला है, लीगल इश्यूज हैं, वो सॉल्व हो सकते हैं। क्योंकि व्यूअर अक्सर जो मर्करी के असरात होते हैं, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है टॉक्टिव बनाते हैं। कन्वर्सेशन लेवल अच्छा होता है, आपको मामलात को समझने में आसानियाँ होती हैं। उस वजह से व्यूअर ऐसे अफराद जो मुकदमात में फंस चुके हैं या कुछ केसेस वगैरह का सामना है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है और केस जो हैं आपके फेवर में जा सकते हैं। और ऐसे जेमिनी और टॉरियन लोग जो कि फ्रीलांसिंग करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या किसी और मुल्क में जॉब करते हैं, तो व्यूअर आपकी आमदन में बहुत ज़्यादा इजाफे हो सकते हैं। मर्करी जो होता है आपकी इकनॉमिक कंडीशन में अच्छे असरार डाल रहा है। और व्यूअर ये मई और जून तक ये 2 महीने आपके लिए इकनॉमिकली सतह पे बहुत अहम होने वाले हैं। दूसरी जो गुड न्यूज़ है जेमिनी और टॉरियन के लिए, वो है आप लोगों के सफरी मामलात। ऐसे अफराद जो आउट ऑफ कंट्री जाके स्टडी करना चाहते हैं, वर्क वीज़े पे जाना चाहते हैं या कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो 18 मई के बाद से वक्त बन रहा है बहुत ही अच्छा बन रहा है। सफरी मामलात जो है फ्रूटफुल हो सकते हैं। और ऐसे अफराद जो वर्क वीज़े पे जाके काम करना चाहते हैं या कुछ ऑलरेडी उधर हैं, आप लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। कुछ व्यूअर टॉरियन ऐसे हैं जो जॉबलेस है और काफ़ी अरसे से मुश्किलात का शिकार थे, अब उनको जॉब मिल सकती है। इसके साथ साथ हेल्प हो सकती है, वीज़े से रिलेटेड, इमिग्रेशन से रिलेटेड मसाइल हल हो सकते हैं। क्योंकि मर्करी जो होता है ये जब जेमिनी और ये जो बुर्ज टॉरस है इस पे अच्छे असरार डालता है, तो व्यूअर इन लोगों की पावर जो इनर पावर हाई हो जाती है, सोचने का तरीका बदल जाता है। इसके साथ साथ आइडियाज़ आते हैं और ये अगर अपनी अक्ल और शऊर से काम लें तो बहुत से मसाइल से भी बच सकते हैं। तो व्यूअर ऐसे टॉरियन और जेमिनी लोग जो कि अपना करियर देख रहे हैं, ट्रेड में देख रहे हैं, बिजनेस में देख रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पे कोई काम करना चाहते हैं या व्यूअर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं या कुछ ऐसा काम जहां से आप डॉलर में कमाना चाहते हैं
یا انٹرنیشنل کرنسی میں آپ ڈیل کرتے ہیں تو ویور یہ وقت جو ہے آپ کے لیے بہت اہم ہے. یہ ٹورین اور جمنائی کے لیے خاص کر کے پیسے کے حوالے سے بہت اچھی خبریں ہیں. یعنی کہ اگر کچھ لوگ اپنا کریئر انٹرنیشنل لیول پہ بنانا چاہتے ہیں سپورٹ مل سکتی ہے. مرکری کی انرجی آپ کو آؤٹ آف کنٹری آنے والی منی جو ہے پیسے جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ کر سکتی ہے. تو ویور ایسے میں آپ لوگوں کے ایک تو انٹرنیشنل لیول پہ تعلقات اچھے ہوں گے. دوسرا آپ بزنس کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں اس میں کافی کامیابیاں ہوں گی. اور ویور اس دوران آپ نے احتیاط کرنی ہے تو اپنے اخراجات پہ کنٹرول کرنے کی جو کرنی ہے کیونکہ اخراجات جو ہے آپ کے کافی زیادہ ہو چکے ہیں. اور ویور بہت سارے ٹارین اور جمنائی لوگ سیونگ کرنا چاہتے تھے وقت نہیں تھا مل رہا یا کچھ ایسے کام آ رہے ہیں جن میں آپ کے پیسے ویسٹ ہو رہے تھے. تو ویور 18 مئی کے بعد سے آپ لوگ جو ہے سیونگ بھی کر سکیں گے اپنے جو ہے سفری معاملات کو بہتر طریقے سے جو ہے چلا سکیں گے. یہ کریئر کے حوالے سے آپ کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں. تو ویور ایسے میں آپ نے دعا بھی کرنی ہے. دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے. اللہ حافظ. بات کریں مرکری کی ٹرانزٹ کی اور ویور مرکری کی ٹرانزٹ جو ہے 3-4 برج ایسے ہیں جن کو بہت زیادہ فائدے دینے جا رہی ہے. اور ویور ہم آپ کو برج ورگو اور برج لیبرا کے بارے میں بتائیں گے کیونکہ ایک جیسی ہی انرجی ہے اس لیے ٹائم بچائیں گے. آپ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے آپ کو جو پازیٹیو پوائنٹ مل رہے ہیں ان کو وہ بتائیں گے. تو ویور ورگو والوں کا تو رولنگ پلینٹ ہی مرکری ہے اس لیے ان لوگوں کے جو روپے پیسے کے معاملات ہیں ان میں بہت آسانیاں ہوگی. ایسے ہی ویور لیبرا اور ورگو جو ہے ان لوگوں کے سب سے پہلے ایسے مسائل حل ہونے جا رہے ہیں جو کہ ان کی بات نہ کرنے کی وجہ سے یا کوئی کیسز ایسی ہیں پیروی نہ ہونے کی وجہ سے ڈیلے ہو گئے ہیں یا کچھ رقمیں ایسی جگہ پھنس چکی ہیں جو کہ مل نہیں تھی رہی یا کچھ ایسے معاملات جس میں کہ باقاعدہ گائیڈ لائن کی ضرورت تھی اور آپ لوگ جو ہے سستی کالی کے مظاہرے کر کے اس کو خراب کر چکے ہیں. ان معاملات میں آپ کو مرکری کی اچھی انرجی ملنے کی وجہ سے اکثر لوگوں کے جائیداد سے ریلیٹڈ معاملات حل ہوں گے. کیسز سالو ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی کہیں ڈوبی ہوئی رقمیں ہیں مل سکتی ہیں. ایسے میں ویور مرکری اچھے اثرات ڈال رہا ہے ورگو پہ اور برج لیبرا پہ تو اس وجہ سے آپ لوگوں میں جو ہے عقل شعور بھی بڑھے گا طاقت آئے گی خود کو انرجیٹک فیل کریں گے اور اپنے معاملات پہ نظر ثانی کرنے کی وجہ سے آپ کو بہت ساری جگہوں سے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. دوسری گڈ نیوز جو ہے ورگو اور میزان والوں کے لیے ویور آپ لوگوں کے یہ جو اچانک دھن دولت ملتا ہے اچانک کوئی لاٹری یا پرائز بانڈ نکلتا ہے یا کہیں سے ہیلپ مل سکتی ہے یا کوئی پرانی چیز اچھے داموں بک سکتی ہے اس طرح کی آپ کی اپرچونٹی لگنے والی ہے. یعنی کہ کچھ لوگ جو ہے ان کو خاندانی جائیداد میں حصے مل سکتے ہیں. کچھ آپ کی پراپرٹی سیل ہونے کی وجہ سے اچانک جو ہے دولت ملنے کے چانس ہے. کوئی کمیٹی وغیرہ نکل سکتی ہے کوئی پرائز بانڈ نکل سکتا ہے کوئی بیکار چیز آپ کو بہت زیادہ فائدے دے سکتی ہے کیونکہ مرکری جب اچھی پوزیشن پہ آتا ہے تو ویور آپ لوگوں کے لیے بہت فائدے ہوتے ہیں. یعنی کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ بیکار سمجھتے ہیں کچھ ایسے ریلیشن جن سے آپ کے تعلقات بہت کم ہیں وہ بھی آپ کے کام آ سکتے ہیں. ویور برج شملہ اور میزان والوں کے لیے اور زیادہ گڈ نیوز ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ مرکری کی اچھی انرجی جو ہے نئے دروازے کھولے گی. ایسے افراد جو جاب لیس ہے جاب کی تلاش میں ہیں ایسے افراد جو بزنس کرنا چاہتے ہیں خاص کر کے لیبرا سے ریلیٹڈ بوائز اینڈ گرلز جو اپنا کوئی کام کاروبار کرنا چاہتے ہیں کچھ بنانا چاہتے ہیں کریئر بنانا چاہتے ہیں کوئی اچھی جاب کی تلاش میں تھی تو یہ مرکری کی انرجی ویور آپ لوگوں کو 7 مئی کے بعد سے بہت اچھے رزلٹ دینے والی ہے. اس وجہ سے اکثر لوگوں کو نئی جاب مل سکتی ہے. دوسرا ویور آپ لوگوں کو فائدہ جو ہوگا سفری معاملات میں ہوگا. ورگو اور لیبرا والوں کے لیے سفری معاملات میں ایک دم بہتری آ چکی ہے. اگر کوئی جاب ویزے پہ جانا چاہتا ہے آؤٹ آف کنٹری ویزا بھی مل سکے گا اور آسانیاں بھی ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ ویور اگر کچھ لوگ ہائر اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں کچھ لوگ بزنس میٹنگ کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگ آؤٹ آف کنٹری اور ان کنٹری جو ہے سفر کرنا چاہتے ہیں اپنے کام کے لیے اپنے بزنس کے لیے اور یہ سفر آپ کے لیے بہت فائدے مند ہوں گے
اس کے ساتھ ساتھ ویور آپ لوگوں کو اینڈ آف دا مے جو ہے بہت سارے ایسے سیر و تفریح کے بھی موقع مل سکتے ہیں، انجوائمنٹ کے موقع مل سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کا مرکری بھی اچھا ہے، جوپیٹر بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وینس میں جب اچھے اثرات آتے ہیں تو ایسے ورگو افراد ایسے لیبرا افراد جو کہ شادی کے خواہش مند ہیں، رشتے نہیں مل رہے تھے، اچھے رشتے ملنے شروع ہو جائیں گے، دوستیاں اچھی ہو سکیں گی، خاص کر کے ایسے افراد جو کسی کو پسند کرتے ہیں، لورز ہیں، اور تھرڈ پارٹی کی وجہ سے آپ کا نو کنٹیکٹ ہو چکا ہے، تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، رابطے بحال ہو سکتے ہیں۔ مرکری جو ہے کنورسیشن کا بھی پلانٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ تعلقات کو مضبوط کرتا ہے اور دوبارہ سے جو آپ کی یہ جو کنٹیکٹ ہے وہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ مرکری کے اچھے اثرات کی وجہ سے ایسے افراد سے بھی صلح ہو سکتی ہے جو کہ کافی عرصے سے آپ لوگوں سے جدا ہے، یا کوئی لڑائی جھگڑا تھا یا کوئی وراثت کا معاملہ تھا، تو اس وجہ سے جو آپ کے تعلقات خراب ہیں وہ اچھے ہو سکتے ہیں۔ اور ویور لیبرا اور ویگو والوں کے لیے مرکری جو ہے آپ لوگوں کی شخصیت پہ بھی اچھے اثرات ڈالے گا۔ ایسے افراد جو ڈپریشن انگزائٹی میں ہیں، بیماری میں ہیں، صحت یاب ہو سکتے ہیں، ڈپریشن دور ہو سکتا ہے، مرکری کے اچھے اثرات کی وجہ سے آپ کی ہیلتھ میں بہتری آئے گی۔ اور ایسے افراد جو کہ مشکلات میں ہیں اور ٹینشن لیتے ہیں، ویور مرکری جو ہے اچھے اثرات ڈالے گا، آپ کی ٹینشن دور ہو سکتی ہے، مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ویور آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں، دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ تو ویور یہ مئی اور جون میں آپ کو جو مرکری کی انرجی مل رہی ہے یہ آپ کو بہت سارے معاملات کو بہتر کر سکتی ہے، سفری معاملات ہیں، پینڈنگ کام ہیں، یا ویور آپ لوگوں کے جائیداد سے ریلیٹڈ معاملات ہیں، لیگل ایشو ہیں، ان کو سالو کر سکتی ہے، ایسے معاملات کو بھی سالو کر سکتی ہے جو کہ کافی عرصے سے بات چیت نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی کی گائیڈ لائن نہ ملنے کی وجہ سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ تو ویور آپ لوگوں نے دعائیں بھی کرنی ہیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔